Sais-tu, nous est vraiment evitchitis skeden un niver dre ar fonction linéaire, bon ben ou juste in pijout ar formulen, fx 3x mipem, nous est in pijout ar formulen 3x mipem. La kom skeden daou a zo fs daou, a zo par da 3x daou mipem. Nous est place en x la kom daou. Nous est fs daou eunek. Skeden nemet unan, et place en x et la kom nemet unan, nous est skeden fs nemet unan a zo par da 3x nemet unan mipem. 3x nemet unan nemet 3 mipem, nous est skeden nemet unan a zo par da daou. Skeden 0 eo f0 3x 0 mipem. Nous est f0 a zo par da pem. Eo c'hoaz ad lavarout a ran eo urzien d'an orin. Kaout an diagenter vraiment, nous est eo a contrôle da l'arrêté kaout on x en doar e mavo x fs x kevatal d'an dramenat. Nous est klas karion an x la komamant en doar e mavo e skeden nemet peva. Klas karion an niver an diagenter en doar e mavo dre ar formulen amant 3x x mipem kevatal an nemet peva. Nous nemet da adlakad ar formulen adrin ar skeden, fs x nous est 3x mipem. 3x mipem kevatal an nemet pevar eo ar gevatalen, e ouiont diskoulman. Tenant ar pem, dre nemet pem e beptu. Voilà. Nous neus ket ken a pem amant, nous chom 3x, hag e penal e chom nemet pevar nemet pem, nemet na. Goude ran an dre 3 e beptu, pen kaout x e unan. Nous est x o par da nemet 3. Nous est skeden nemet 3 a zo par da nemet pevar. A pez eo gwir o c'hober ar gant ar formulen 3x nemet 3 nemet naou, mipem nemet pevar. Goude. Gouzout a reon, enfin rede a santi eo en eunen. Evit penons skedenadur grafikel ar fonction affine. Alors, evit sevel an eunen e red kaout daou boued. Nous est evit ze, e vezin pijet la komb skeden 0 a zo par da pem, gant ar formulen skeden 0 a zo par da pem, on eus jede da rok. Nous est e kemeron ar poen A 0 e absisen, pem e urzien. Nous est la kede an an e ru 0 pem ar poen A a zo an an. Ar poen kavet. Evit kaout ar poen B ur poen A, me meus kemeret, alors, gamout ar reor kemer neus forzh pesan niver. Ne ket de dreret 0 a nemet pem, a nemet unan, me a reze a oa ez da kaout. Skeden nemet unan neus gwelet e oa daou ar fichenal, neus e ar poen B a vo nemet unan e absisen, daou an urzien. Nemet unan an absisen, daou e urzien, neus e setu ar poen B. Neus e goude o neus daou boen a B, neus e euzi an bet hag kenderel irad an eunen. Setu skedenadur grafikel ar fonction affine 3x mipem. Goude meus ouspenet i c'hoar bihan linenel geuz x 3x. Just evit gwelout penons e oa. Alors, tremenar a dre an orin, geuz x, la ken meus. A goude meus dibabet ur poen skeden unan, la komb, a zo 3, dre skeden unan geuz unan, 3x unan, 3, neus e unan 3 a zo an an. Setu skedenadur grafikel ar fonction linenel. Hag e vez merzet an diou e eunen, hola, an diou e eunen a zo parallelek, digarezit an an, me meus ur gluden, me e oa parallelek an diou e eunen. Setu, ken a vo?